Sige. To formally start this meeting, may I ask you and Brent Ginoo to lead us in prayer. Hello. Okay. For the Catholics, please do the sign of the cross, and for the non-Catholics, you may do what is necessary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise you for your goodness, wisdom, and love. You are the source of all knowledge and unity. Lord, we ask you for your forgiveness for our shortcomings and also for the times that we have failed to listen, to care, or to do what is right. Cleanse our heart and make us worthy to serve you and one another. We thank you for the gift of today, for the opportunities to work together, and for the blessings you continue to pour into our lives. Thank you for each person here and the talents they bring. We humbly ask for your guidance throughout this meeting. Grant us wisdom in your decisions, harmony in our discussions, and a spirit of cooperation and respect. May everything we do bring glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Yuan. Now, may I ask the team heads of each team to do the roll call. First, we have civic team. Alex. Good evening po. For Good the evening, roll call, Alex. good evening everyone. For the roll call, please say present when your position is called. Civic team, assistant team head, Present po. admin, Present po. may nagsagot, okay. Admin present. Logistics, Present. operations officer, Present po. CRO officer. Present po. 7 out of 7 officers are present in the meeting for the civic team. We are complete. Thank you, Alex. DRRM next. Good evening. Say present if nandito sa meeting. Assistant team head, Present po. admin officer, Present po. logistics officer, Present po. operations officer, Present po. training officer, Present po. all DRM officers are complete po, madam. CRO ni mo, Jay. Ay, tama eh, CRO. Say present. Present po. Sorry. Sige po. all officers of the RM team are present po, madam. Okay, thank you. Next team, Lael, environment. Hello, good evening everyone. So let's start with our assistant team head, Miss Labuan. Miss Anel. Okay, wala pa ata siya. Our admin, JB. Okay. Our operations, Miss Denise Fonshon. Present. Our logistics, Miss Layla de Guzman. Miss Denise de Guzman. Ay, wala pa. Training officer, Miss Jong A. Present. Okay. Our CRO, Miss Cassie Ubinya. Present. Okay, thank you so much. So 4 out of 7 officers po are present. Okay, thank you, Lael. For the health team is Alexandra Humawid around. Wala si Alex. Assistant team head. Health team, assistant team head. Hello po, good evening. Okay. Do the roll call. Miss Angela. Present. Cedric. Present po. Hannah. Present po. Giancarlo. Present po.
Trisha. I guess wala po si Trisha. Yeah. That's So all for po. the health team, there are 5 of you present. Sakto ba? Yes po. Assistant team head, Angela, Cedric, Hannah, and Giancarlo. Okay. Next, we have the literacy team, Suzanne. Good evening po. Am I audible? Yes, Suz. Madungog. Okay. Thank you. For the literacy team, say present if andito kayo po. Assistant team head, Miss Nicole. I think wala pa siya. Our admin officer, Miss Kate Nicole Deto Perez. On duty po pala siya 311. Our training officer, Miss Juliana Braga. Good evening, present po. Thank you. For our CRO, Miss Bernadine Soribas. I think wala pa po. For the operations, Miss Megan Bolaño. I think wala pa po. And lastly, for our logistics officer, Miss Rhea Joy Maureen. Present po. Okay, thank you. So for the literacy team po, there are 3 officers present for this meeting. Thank you. Okay. Okay, thank you. Team heads or assistant team heads, kindly inform those who are not present to submit their excuse letter. Ano? Am I clear? Yes Am I po. clear? Sige. For a while, ha? So, sige. First na to i-discuss kay ang team activity tracker. Wait lang, mag-share ko og ano ha. Share ko og sige. Team activity share. Okay, makita ba? Makita ba? Yes, MJ. Okay. So, unsay purpose sa team activity tracker? Since, di ba, kanang naman tay postings or anything na activity per team. For example, first na activity ninyo, dayon pagka-elect sa inyo kay ang inyong CES project proposal. So, dapat naadiri ang mga links needed, target date of completion, kinsa ang involved individuals, unsay kulang, progress, if in progress, if nagsugod na, wala pa, or kanang na-cancel ba siya, or unsa ba, or if need ba i-revise, ingana ha. Then, beneficiaries, if applicable, tapos, if na number of beneficiaries, pwede na po ninyo ibutang. But ang beneficiaries na to, okay, pwede siya students, or kanang, sa babay line types of beneficiaries. Basta mga communities and such. Then, ang remarks, if kuan ba, kanang, if nabay comments or what to improve, ang naa sa links, good ninyo. Diri na to mabutang ang attendance sheet, ang document nga kibali inyo gina-work on, or if naamoy pubmats, pwede diri tanan nyo ibutang naka bullet form lang siya pagkabutang diri. Gets ba? Sige, if gets, kay like react. Okay. So, mao ni siya, and mao na dyan ni siya, like, activity, or if tahay na may posting, for example, unsa man ta karon, unsa ang October is for, sige, tong last gipost sa DRM nga, mga disaster, nga ni nga na, pwede to niyo ibutang diritas na ang mga links, tahay ka to. Unsa to ila CJ last, Jay, unsa ganito nyo last gipost, CJ? Last gipost katong International Disaster Risk Reduction Day. So kadto, if nagoy mga related sa inyong teams nga na atahay kung naay National Day for Environment or national or kanang mga book week may nga na, you can add it sa inyong activity tracker.
Then mabutang ninyo dito ang links, target date of completion kung kano saan niyo siya i-post, kinsa ang nagbuhat sa kadtong mga PubMats and all, unsay kulang na requirements, kung mga legit source of information ba na or unsa progress, if nasugda na ba, wala pa. At least karang naamoy idea ba kung unsa inyong ginabuhat. At the same time, makita gud nako kung unsa inyong ginabuhat as a team. Supposedly kay naamang gid ni per team head, pero wala man yung nagpasa sa ako yung ani, so ako na lang nag-initiate ko buhat og ani for you guys. And kompleto na pud ni siya per team na anay for civic, naka-color pa yan siya. DRM, Envy, Health, o Literacy. Wala ba ko nalimtan nga team? Violent reactions. Na ko nalimtan, wala. Wala, no? Okay. So, mo lang ni siya. If naamoy comments or suggestions sa activity tracker, mo ra to siya ang about aning tracker. Mo ra to at discuss ani. Naalang kita activity tracker para makita go na to ang progress per team. Or if naaba mo yung mga need i-accomplish or naaba mo ipa-comment sa amo, at least makita na mo diri ba kung unsa inyong mga ginabuhat. Kay kanang usahay man good after CES project proposal, naamang good times nga if dili nato ting implement, wala tay buhaton as a team. So why not kanang make use of kanang the internet as a platform for us to kanang ingon pa spread awareness, may nga about certain things nga ay this is the month for ingani di ay ingani kanang at least somehow related siya sa inyong teams o kanang na siya sa NSR cares nga murag na lang tay advocacy per team. Kay as much as possible we want to be functional, kay for what man nga naa mo if wala mo ibuhaton. Gets ba ang thought? Okay, gets. Sige, any comments about this before ta mag-proceed? Murag paspasan ni siya if wala na ko yung wala may madungan. Sige, naabang may comments or naabang may i-ask or idugang? Ask daw if naa. Wala na jud. Sige, ing aning nga reactive wala. Pero ba ko react? Ana, if wala ana. Wow, din. Galing. Nag-minutes ba mo tanan? Ani nga react if nag-minutes mo? Nag-minutes mo ha, bantay. Tanan hindi mo required mag-minutes. So magpasa mo right after. Sige. So mag-proceed na ta. Sure na dyan mo, wala na mo i-ask. Ihatag na ko na sa inyong activity tracker karon pagka-home. Ay. Share na ako diretso kaya para di ko kalimot. Kaya lang ha. Okay, share na ako diretso sa inyo. Okay. Pin na ako ni. Sige, tanawa daw. Nana, ma-open niyo? Ngayon naka-open. Okay, nanay nag-react. Ay, kana pod. Sige, yan na lang. Karon, okay, daghan na mo diri. So, dili ninyo hilabtan ang for other teams ha. Kung unsa mo nga team, mao lang jud na inyohang i-edit. Gets ba? Heart react if gets. Yun, galing. Okay, next. Kani siya, related po ni siya sa inyohang tracker. Pero, magpa-make me sa inyo og monthly na team report. Na ba to siya sa agenda? Team monthly report. Nganong na ay team monthly report? For us to check if naagid may progress sa inyohang mga gibutang sa inyong activity tracker. Ang template ani siguro kay October man niya, late na nag-start ba? So, mag-start ta og monthly report karon November. Kay murag dira naman gyud ta murag makapanukad na anay template ani. At the same time, kanang mag-input na lang jud mo kung ano inyong gibuhat as a team.
dili siya necessary nga isa lang ka officer per team ang mag-make. No, kung kinsa in charge nga ning ana. Kamo sa team ang mag-make murag mahimutang na ang lang ha. Mahimutang na ang mag-make gyud sa kaning monthly report per team kay ang leadership council since kamo man ang si tawag ana murag kamo man ang naga-supervise sa inyong team kung unsa inyong activities and such. Bali kinsay mga attendees if naamoy events or unsa ba if naamoy mga advocacies naamoy gipang post kanang kamo man ang kabalo mostly kung unsa inyong ginabuhat as a team. So kamo pod ang mag-make sa inyong monthly report as a team. Gets ba? Or basi paspas ka iko ng story aron sa masabtan lang ba? Masabtan lang ko. Okay. Sige. Sabi niyo eh. Wala to siya for our monthly report. Karon, okay. Wala to siya for our monthly report og sa atong team tracker. Okay, Yumi. Good evening, everyone. Sorry to interrupt MJ. For your monthly report, if ever mag-make mo, I'll require you na mag-meeting mo as officers and send sa kuha ang minutes. Gets ba? I hope that is clear. So, mo lang to. Okay, para maklaro na mo nga, dili lang pod gyud isa ang nagbuhat. Nag-meet gyud mo as a team or as the officers of your team. Gets ba? Gets naman guro. Wala man mga tan. Sige, bantay bitaw. Mangutana mo na niya nako unsa nganong naingani ingana kay gi-explain. Klaro ba ko pagka-explain or what? Kuan daw if nalibog mo kay atong klaruhon. Para dili ta magbalik-balik mao nang gipa-minutes pud mo kay para dili ta magbalik-balik og mangutan aron sa. I mean, mukiter man mi og questions pero kanang wala gi. Pwede man gud ninyo i-direct sa inyo team head pero if wala pud kabalo niya team head sama pud sila mga tanan. So okay ra man pud gihapon. Sige, so last na to for today kay ang CS project. Sige. CS project nga na-submit na mo so far kay ang sa health ug sa civic. Ang sa health is katong renal rice and sa civic is liwanag. How about the other three teams? Ang literacy nagpa-check sila sa ako ganina sa ilahang CES project. I don't know if isubmit na ba ni Suzanne. Pero, sige. Sugod ta balik sa civic. Progress check daw. Assistant team head ang mag-storya. Dili si Alex. Assistant team head for civic. Kani, give us updates about your CES. Hello po, good evening. May audible po ba? Yes, Viv. So, ang ano ko lang kay regarding sa aming CS project is sa liwanag po. So, naghahanap na lang po kami ng committee within our teammates. And then, yun nga po, napacheck na din po ni Alex ang aming liwanag project. Regarding naman po sa cash, na-raise na din ito ng aming team head kay tatay. Pero parang need pa namin meeting with the J-Finex po. Okay. Mao lang ba for civic? Confirmation from Alex. Mao lang to, Alex. Where's Alex? Napa ba si Alex dali? I'm here po. Na for liwanag is yun, we were given the go signal na to prepare. So, nag-start na kami sa committees. Then, for cash is yun, plano namin ulit sa J-Finex. Mag-discuss ulit para ma-finalize na jud ang everything. That's the so far. Okay, thank you. Next, CJ. I did si CJ. Assistant team head, Mika. Si Mix. For DRM, CES.
Hello, Saan good naman ni sila? evening po. Parinig po pa ako. Medyo, ano tawagan ni? Kung picture pa blurred, pero unsa ganin itawag sa sige, unsa mix murag unsa tawag ana bay ka ng hayap pa rin. Basta dili kayo madungog mix. Pero siya cloud nakas clouds. Ay, hala. Wait lang po. Grabe, katawa ba ni Sam? Sige. Katawa lagi ni si Sam ug si Priscilla. Kama pastoryahan doon. Si Mika. I-fix pa niya. Sige, wala tanong sa si Mika kadali. For the other teams, kindly prepare. Oh my God. Okay, naka-mix or si CJ na lang mag-speak? Hello po. Audible na po ba ako? Sige, arang-arang na madungog na siya. Okay po. So, for our project po, sa Project Alert, na-revise na po namin yung other points sa aming CS and waiting for approval na lang po kami from the execs in regards to our changes po. Okay. Mao lang ba inyo ang CS mix for this sem? Ay, this sem lang mo yun eh. Yes Sige. po. Okay. Thank you, Mika. Next team, Envy. Assistant team head ni Lel. Ano ba? Si ate, ano na? Jay, gahanap pa daw siya, quiet na space para mag-join sa meet. Kailangan siya sa gawas ron. Wait lang daw. Sige. Wala to siya, Lel. Dali lang ha. Ikaw na lang mag-story. Pwede ako na lang. Sige, ikaw na lang, Lel. Okay, so, ang update sa mga CS, no, actually, di ba, naka-introduce namin adog 3J. Tapos na po to, nag-meeting me together with them. Kaso nag-reject nila ang 3 kay dili daw feasible. So, ang first ato kay katong bamboo mangrove get na barrier. Mo to ang pinaka-first nang i-propose. Kaso ana sila, dili daw siya feasible kay ang mainly ang mga tao dito kay di sila magsugot ba, nabutangan. Tapos, ang gi-suggest na pod next ato, gi-propose pod kay ang mouth of the rivers na barrier. Kaso ang problema pod kay dili po daw siya feasible kay ang mga mangingisda na po daw lagi ang dili magsugot sa area. Then ang lastly is ang coastal waste na disposal. Ang kani siya, okay man noon siya. Okay daw siya na project daw. Ang kaso, unsa day himuon ba after daw mag-collect sa mga waste? Kay namin nakatok pod ato sa bantay dagat gihapon which is katong ginahimo nila into bricks. Ang kaso kay dili magud daw gihapon siya kuan kay ana sila tatay ug si Ma'am Ellen na mag-focus gid mi sa mangrove since mao to untang anang main yun na target. So, for the update na lang po ani kay ana sila, si tatay si Ma'am Ella, nagsuggest sila no na more on, towards daw sa research. So, ana na lang siya daw. Pero karon kay gaisip po mi sa among team, aside ani katong gisuggest nila na i-research na lang tong sa mangrove, gaisip pod mig something na dili siya about sa mangrove gani para at least naaman lang mi CS na kanang naagid siya action ba. So, mao tama karon so far. Okay. So, okay. Thank you so much, Lael and Vi team. Gets rapod. Okay. Sige. Next we have... thank you, Lael. Next we have Health team. Assistant team head. Marinig po ako. Good evening. Yes po. Regarding po sa CS project namin, as per our team head, na-submit na po siya. And then, kailangan na lang po namin mag-prepare ng mga activities and then makastart na po kami next month. Naana ba mo yung committees na prepare? Wala pa po. Yun pa po yung gina-work namin ngayon.
Okay. So, same with Civic, nag-prepare na mo for implementation. Yes po. So, waiting for approval na lang mapunta sa CS sa inyong projects or if by revision. So, okay. Thank you, health team. Thank you po. Next, team literacy. Assistant team head ni mo, sus, wala pagyapon. Suzy. Ang po, wala gyapon siya po. Sige, ikaw na lang, Sus. Okay, sige po. For the update sa aming CS is gina-apply pa na po itong imuhang gisuggest ka ganyan with regards sa honorarium sa mga i-invite na mga speakers. And then, nag-try na kong contact sa sa principal dito sa ang target location po. And up until now, wala gihapon siya nag-reply sa ako. So, mag-ask ko og help kay Ma'am Ellen. Tapos, nag-reach out na po ang Vice President sa speech talk about sa budgeting sa amo ang project in a way na nag-G lang po sila na maglaan po sila og money for this project po. And then, bago lang po minaka-meeting with speech so i-endorse na namo sa ilaha ang project. And during tong meeting wala po sila na-raise na concern. Naa sila mga few suggestions lang with the CS project. Very minor lang but nevertheless na fix na namo to siya tanan. So magpa-final checking na lang po sa inyo MJ, then after that good to go na ang project for submission. Okay, thank you so much, Suzanne. Wala sa other teams, wala ba partnerships put aside sa literacy? Sa Civic kay na sila J Finex. Am I right, Alex? Heart Reactive, yes. Yes po. Okay. Sige, sa DRRM wala partnership, CJ? Wala po. Okay. Sa health wala po sa Samantha. Naba pa si Samantha? Po. Wala ba partnerships? Health CES, wala ba partnerships? Wala pa with po. other orgs. Okay. Ano na si Juju? Sige, for Envy, Lail, wala may partnership so far, no, Lail? Unta ka tong sa Wala. Jay, kaso kay wala Bridge to man Reef? ako kan. Sige. Gets ra pod to, Lail. Pero inside school organization wala pod. Wala po. Duha man mo na Envy duha man ta na Envy component, VSP lang o NSRC. So, okay. Kisa man na team ako wala na ask. Sakto na ba tanan? Duha man ka team ang naa. Tulog ka team. Sige, other concerns sa leadership council, naa ba? Erase lang if naa. Naa ba or wala? Sige. Mangutan ako again for the last time. Naabay, nag-minutes ba mo tanan? Nag-minutes tanan? Clap react if nag-minutes tanan. Clap react. Ay, kinsa man na nag-raise. Ay, wala din. Galing. Okay. So, wait lang. Mag-send kong submission link ninyo ha. For your minutes. Wala na dyan may other concerns. Final na dyan na, guys. Mahumanta before 8. BP reports. Hindi ni mama. Wala pa di leadership council folder. Kadali lang ha. Ang pag-prepare mo for photo op in a while. Mag-open cam mo in a while for our photo op. So, kato lang man. Ma'am Ella, naa ba kayo i-add, ma'am? Napa ba si ma'am? Okay, ma'am. Thank you po, ma'am. Jay, madungog ko?
Yes, ma'am. Okay, sige. Ang concern ko lang kasi, may mga dates naman, may mga target dates naman tayo doon sa ating implementation. Yes, Ano ang ma'am. pinaka-early na implementation? Anong date ang pinaka-early implementation among the submitted proposals? Sa civic yata pinaka-early or sa health? Basta, Alex o Juju, kano sa na inyong implementation dates? Mawa signing first. For liwanag is na-pass na po ang date of MOA signing. Pero ang implementation, isa to, Nov of second week man yun. Nov of second week. Yes. Okay. November of second week yun dapat ang MOA signing. Siya natuloy. Tapos dapat ang liwanag implementation first phase is November 15. Pero wala pa man good naka-MOA signing. So yun yung concerns. So ma-adjust. Opo. If ever the case, need diba ng letter for CHED? Mauyata na siya kay Aspen School, di ba? Supposed to be maka-join yung Yes, moderators, moderators conference pa yun? Hindi ka, ma'am. timing maguto ba na biyahe misula ko naka-appeal basig na yung mga updates ito ba unsi pa maagi na pod karon kung mga changes. Clarify lang na po na namo, ma'am. Sige. Kay ang sa meeting po, ma'am, during katong sa onboarding, kay if naagi ma-reschedule nga activity as much as possible kay magpasa ta og kadtong letter sa CHED nga mag-reschedule. Oh, ana na? Yes, ma'am. Magpas og letter. Pero, ma'am. Choppy, ma'am. Diretso siya, said. CHED or through OSA? Through OSA yata. Gina-check pa po na ko ang procedure, pero i-orient lang po na akong team heads. Team heads, magpabilin di ita after after meeting. Di daw, Jay, ato daw klaro kay para makasulat na ta ahead ug maka-implement na gyud ta kay para kanang usa ni matingga. Yes, ma'am. Agree with that. Kay napapoy namagoy mga projects nga nag-apas nga human ang dili pa mahuman ang school year sa DepEd, same kang Suzanne, so as much as possible on. Nakausap ko nga yung sa tutorial nga nila. Kaya naka-join kami ni Sir Magda ng dialogue ng lahat ng mga may NSCP and NSRC na mga schools. Ang kanilang project tutorial. Nag-start talaga sila June sa kanilang tutorial until the end of the school year. Para makita talaga nila improvement. Tama man gyud na kung ikaw educator, dili gyud tong katong mga ilang months lang gani parang wala talaga effect sa mga bata. Short term lang talaga. Pero ang kanila Suzanne, ma'am, kay murag ma-continue siya og next phase niya by June after mag-end kay murag pre na pod then post na sa depende pod sa next pod nga term sa literacy officers. Same. Continuous sana nakausap mo si Ma'am Principal, Ma'am Petal. Good evening po, ma'am. Nag-message na ako sa iya po kasi wala pa ko gi-replyan jud. Wala reply? Yes po, ma'am. Wala siya nag-reply sa ako. Really happy mo. Tapos i-send ko kay Ma'am Pink Petals. Ano po yan, ma'am? Sige pa, ma'am. Barin summer na Gapo lagi na imuhang background diha, James. Daghang pickets. Ako ma'am?
Oh, imo na? Anong balay? Yes, yata, ma'am. Mexicadas. Sige. Mano to siya, ma'am, for... Oh, Okay. yes, mga concerns ko, kailan natin i-implement as early as now? Or sino yung pinaka early ang implement natin, then kung kailangan natin ng reschedule letter, we'll make one. Yes po, ma'am. Sige. Mano to siya, ma'am, niya. Sige. Thank you, ma'am. So, final reminders, di ay per roll. Ay, Sorry napa, ha. ma'am. Meron pala. Yung mga minutes of the meeting, please make it updated. Eh baka i-check tayo ni Sir Mark ba? Okay, para dili ta mo ano. Ha? Please Yes, lang. ma'am. Ang mga mga minutes of the meeting kay once he'll ask, at least we can present something for him. Sige, Sige, ma'am. Thank you, ma'am. So, okay, final reminders per role. If, for example, admin, na ay task ihatag sa inyo ang inyuhang kibali si Yumi or si Daph. If naa sila task ihatag sa inyo, kindly provide updates from time to time, ha. Same goes for all other officers. If, for example, logistics, you help Jeff labaw na if tahay free time ninyo and na uniform nga need i-distribute or unsa ba na ay uniform nga kinahanglan dili pang kinahanglan gid mo atong tailor, pero if na concern to the tailor, you can help Jeff, ha. You help your executives kanang sa pagbuhat sa ilang task kay you are here for a reason, and that is kanang dili na lang siguro ta mag-election o leadership council if dili functional. So as much as possible, if you have free time, we will not force you, pero if you have free time, you help training officers sa next trainings, then kanang pag I think karon kayo naga reach out si Josh o kanang mga possible nga mag-train sa ato for the next training. So you help Josh also. Gets ba, officers? Okay. Then, pag na ako'y i-announce kani balik-balik. Una, di ba itong nag-unatan na nag-meet tong after dyan as, di ba ang ako main requirement sa inyo kay mag-acknowledge mo og messages. Lisod ba daw mag-react? Lisod ba? If lisod daw, thumbs down if lisod mag-react. If dili lisod, heart. Thumbs down if lisod. If lisod, kay lisod ka mag-react. I think that's the bare minimum of kanang acknowledgement. Kaya I'm not requiring all of you to respond. Usually, if mag-ask ko kayo naka-specific roles or unsa ba, or if na may remind, pwede ra gud na if na ako'y pangutana per team, isa lang magtubag, isa or pwede ra gani gid ko ninyo komedyahan or unsa ba, unsa man lisod ka mag-communicate. Lisod ba? Like, unsa man, maulaw pa mo? Tubag daw, if maulaw pa mo or unsa ba? Dili man super strict, as in OA na strict, pero kanang mga basics lang ba? Like, for example, mag-react sa message. Naingon na ba na ako nga nung usahay kay lahi ang ko ipa-react sa inyo. Dili siya usual nga heart react if acknowledge or unsa. Yan ang takalitok. Heart react if acknowledge or unsa. Gina-change na ko siya every now and then. Kaya nga naman, kanang, para marag, nakita na ko na nag-effort mo. So, nabasa ninyo ang akong message sa inyo, ha? Kay, kasabot man mo nga, lahi ang ako ipa-react sa inyo, nga ni nga sa kanina message or for kanina announcement, lahi ako ipa-react or unsa ba. So, mao na, ha? Ibalik na ko na og ingon sa inyo karon. Kay, ang sa previous message, di ba 30 man mo kabuok? 30 mo kabuok sa leadership council. Unya, pila rin nag-react sa akong previous message nga gihatag. Tong sa announcement sa meeting. 10 kabuok. Kaya umpo ko na-require na. Pero basic yun na siya, guys. Basic na siya nga buhaton ninyo if kanang acknowledge ninyo ang message or unsa. Kay, I think, at some point, it's a form of respect pod ba nga.
nag-inform sa inyo or unsa ba. Kay dili pud ko ganahan magpa-emergency meeting, so I try to kanang schedule meetings ahead of time. Kanay lang kay gahapon or the other day nako nahuna-una nga mag-tracker mo. Kay lagi unsay pulos sa council if wala mo ginabuhat or unsay pulos sa teams na to if wala tay activities or ginabuhat as a team. So even kanang the simplest form of posting for tahay mental health, for kanang disasters, kanang nako siya impact for those nga makakitaan na ba. And kanang I want you all to be part of kanang the small actions na mag-create og big impact. So I hope nga in the future kay mag-initiate good mo og kanang duog small things for people in a way nga kaya nato, dili necessary nga monetary or unsa ba mga talks. Pwede ka na mga inspirational nga unsa ba about this and that, as long as kanang wala lang we touch the hearts of the people nga ma-reach nato. And kanang tahay previously natay donation drive, basic function nato is to share our kanang mga links or unsa ba kanang kanang mga post, mga awareness mo na ato ang basic functions as kanang dili lang siya as students or as officers or unsa ba, kanang as socially aware citizens lang pud ba nga ay nga nahitabo na donation drive, pwede man ako siya i-share, or na mga evacuation nga mga emergency contacts, pwede na ako siya i-share. Wala man may gapamugos, pero unta murag take into consideration ninyo ba nga na ay other people nga kanang nagapangita sila og kanang mga information, pero kanang dili gud mo duol sa ilaha or kanang dili mo abot sa ilaha. So why not become instruments or kanang vessels ba ingon nga mahatod na to information to those people nga willing to help or kanang willing to share their resources sa atua or sa others if naaman. Kay kuan siya, ma-realize niyo at some point nga naagi hapon ko'y ginabuhat bisan wala ko'y ikahatag na monetary or unsa. Kana lang, hopefully no murag ambot kong nasabtan ba ko ninyo ron or gayap lang ba ko dire. Pero mao lang to siya akong final reminders. So you mean na kay i-add or unsa? Hello, so far wala man. Okay, kato lang ang minutes and all. Submit ha, naghatag na ba kong link? Naghatag na ba ko? Okay. Naghatag na ko. Hopefully no, magpasa mo tanan. Na ay pila ka participants excluding me and Yumi and Ma'am. 34, 33 na nun, 31 ang magpasa og minutes karon. Again, inform those nga wala nga magpasa excuse letter. Also, pag magpasa mo minutes, say mag-send kog format kung unsa inyo ang i-rename sa inyong minutes. So much of that. May I ask Juliana Braga to lead us in prayer to close this, then to formally close this meeting. Then, pag ready day mo sa inyong selves, kay after prayer, mag-picture ta. Charis. Goes. Juliana? Yes, hello. Good evening, everyone. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for the day that you have given to us. Thank you for the energy and the life that you have given us today, Lord. May you guide us and protect us every day, especially our loved ones too. May you guide us as we continue our lives tomorrow, and may you give us abundant blessings. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Juliana. Okay, pa-open cam ko, guys. Pa-open cam ko, please. Okay, Yumi, unsa man? Ay, idol, ikaw. Guys, i-on ninyo yung cam and mag-secure mo screenshot. I-appeal ninyo sa inyong own minutes. Oh, diba? Galing. Sige. Oh my gosh. Asa si Priscilla? I miss Priscilla. Hi, Sam. Hi at everyone. Mag-screenshot ko sa akong screen first. Sige.
1. Sige, ready na ba? Sige, 1, 2, 3. Hi, ma'am! Oh my gosh, I miss you guys. Sorry, guys. Sorry. Kaya na, ma'am. Sige. Thank you so much, everyone. Secure screenshots, ha? Huy, Yumi, ginabash ko sa inyong admin, oh. Sige, that's all for tonight. Thank you so much for attending, everyone. See you when all is well. Thank you. Good night. Have a great night ahead. Thank you. Good night. Bye-bye. Team heads, Good night.